Okay guys, start na po sa MX1. Propin na guys, propin. Dito tayo sa Vermosa, Cavite. RFS Namsa. David Malgapo, Terence Napat, Anton Cortez, Bonok Mangosong, Ray Panag. Round 3 na po tayo guys, round 3 sa Namsa. Ito na po. Ayan na, sigaw na. O baka naka ano pa rin ba yung ano mo, naka mute. Yan na po. 5. Ayan na. Wow. Wow. Bonok Ray Panag. Bonok Mangosong guys, mga pangalawa. Bonok mga pangalawa. Ay, Terence dapat guys, sa una. Grabe. Anton Cortez, Terence. Hoy, Anton, natumba si Anton guys. Anton Cortez, Terence dapat, and Bonok Mangosong guys. Ano po guys, Terence dapat, and Bonok Mangosong. Malaki na oy. Terap. Ito ka na, magpungman. Bonok Mangosong guys, sa una guys. Nakuha si Terence dapat. Dapat Bonok Mangosong guys, sa una guys. Si Terence dapat, mga pangapat. Bonok Mangosong na una na po. Kaya po, maabot po si Terence dapat. Terence dapat, mga pangapat na rin. Ayan na. Bonok na una, Ducati. Team Ducati, turn na po si Terence dapat. Wah, kuha na po. Ayan guys. Bonok Mangosong. Ay! Anton Cortez. Bayo para kay Anton Cortez guys. Ayan, kuha ni Anton, si Rayo. Bigayan talaga oh, ganda. Bonok Mangosong, lumalay na po. Lumalayo si Bonok Mangosong natin guys. Ayan na, pumapalo, Terence dapat. Celestino po ang pangatlo guys. David, Anton and Rayo. Uy, magpapit dalawa. Ayan po. Terence dapat. Woo! Kalalaban. Terence dapat. Baka nandun sa kasirahin pa na guys. Oy! Wow! Dumidikit ng dumidikit guys. Dumidikit si Bonok. Kay Bonok guys, si Terence dapat. Ayan na po. Sabay ulit. Ayan na po, 18-8. Ayan na po. Tumba si Terence guys, tumba.
Hawakan mo. Wow! Power! Galak lang. 6 laps. Malayo, malayo. Loading na po. Purok mo ito guys. Si pang-anim na si dapat guys. Ayun na. Pang-apat si Anton Cortez. Umahabol. Pang-anay Barbosa. Woo! Ganda. Guys, umabol sa pangatlo. Okay, last 3 laps na lang ata guys. Ganda. Layo na kayo. Anton Cortez. Grabe. Buwawak si Anton guys. Ayun na po. Ayan na. Baba, pwede sa baba. Oh, nakausap ang leading natin guys. Lumalayo na po talaga siya. Oh. Layong-layo na talaga. Si Listino, papangalawa. Wala! Last 2 laps. Woo! Si Listino, papangalawa. Hoy! Grabe. Ayun na po. Grabe guys. Grabe guys. Grabe sa pang-anim. Ngayon sa pang-apat na. Bornok, ang layo na talaga ni Borns. Layo na guys. Uy, na-terrace dapat ang third. Terrace dapat ang ang third guys. Grabe. Ganda ng laban ng ano. Wow! Wow! Ganda naman. Hoy! Terrace dapat ang third. Anton Cortez, Born. Plus 2. Ayan, terrace dapat. Anton Cortez, apat.
champion. Champion naman. Boss Bobby. Boss Bob, champion. Champion. Bornok mga uso guys, champion. Celestino second. Celestino second. Anton Cortez third. Cortez third. Di ba? Ayan po. Sayang sinapat to. Sayang, puro. Sinapat pa tatlo. Tatlo. Umahabol na eh. Sayang. Pip siya, dapat. Ganda ng laban. Bea, kinakabahan na. Sino sunod? Sila na. Ganda.